Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG, perkenalkan nama saya Sumaila Arif Duwila, SPD dengan NIM 251574880, mahasiswa PPG tahap 1, periode 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Bahasa Inggris di LPTK Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 41 Atap Mangoli Timur, bidang studi Bahasa Inggris dengan materi Descriptive Text Describing Someone. Sekian dan terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Morning, how are you today? I'm fine and you? I'm fine today too, and I'm happy today. I hope you also in healthy and happy today. Saya juga harap Anda dalam keadaan sehat hari ini dan bahagia hari ini. Oke, sit down please. Okay, now before we start our lesson today, we will the prayer first. Okay, Satika, please the prayer. Before we start to study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, thank you. I will attention your name. I call your name one by one. Okay, Dimasya, Present, Miss. Kaila, Sakila, Amsila, Dila, Rahmawati, Sarifah, Nikita, Sabrina, Sartika, Irfazri, Dewindi, Tri Yulianti, Isra, Hardianto, Farel Ardiansa. Present, Miss. Okay, thank you. Next is sing a song about Garuda Pancasila. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Stand up, please. Stand up, please. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Focus. Okay, stand up please. Okay, stand up please. 1, 2, 3. Clap your focus. Listen. I understand. Understand. Focus. Okay, sit down please. Okay, next. I will play the video. My sister's name is Maria, and she is 23 years old, and she works in an office. She's tall and has long, brown, wavy hair, and she has green eyes. Sometimes wears red glasses. She often reads books in the library. When she does read, you can sometimes put her in the gym. She likes exercise 2 or 3. Okay. Okay. How about your in the video? How about your in video? Ini videonya tentang apa? Maria. Videonya tentang Maria. Videonya tentang Maria. Maria is descriptive. Apa ini? Oke, descriptive text. Oke. How doesn't he look like? Bagaimana penampilannya Maria? Ayo. Oke. How does he look like in the Maria? She has long brown white hair and she has green eyes. Okay. And then what the characteristic in the Maria? Apa? Siapa yang bisa? Okay. Red book intelligent, she little extra blue or she is still awake. She is thin, strong and has friendly smile. She is beautiful person. Okay. Today Maria is details on in the Maria. Maria memiliki rambut yang berwarna coklat. Dia terlihat cantik dan matanya berwarna hitam. And then what the characteristic in the Maria? Maria suka belajar atau suka membaca di perpus. Dia suka berolahraga dalam dua kali dalam seminggu. You understand? Okay. Okay, to the next in the biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menggambarkan tentang apa tadi? Benda, orang, dan apa lagi? Hewan. Okay, you understand? Okay. The next is the purpose of descriptive text atau tujuan dari descriptive text. The language in the purpose of descriptive text is to describe and express the characteristic and the pattern, the object, place and the pattern in the general and the simple way without and the depth and the comprehension reserve the standard. Jadi tujuan dari descriptive text itu adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan ciri-ciri benda, tempat, dan orang, and then hewan. Dan tanpa ada riset atau penelitian secara langsung, kita bisa menggunakan atau memberikan atau menggambarkan orang atau tempat itu tidak usah untuk penelitian begitu. Maksudnya Anda bisa dapat menggambarkan atau membayangkan apa yang ingin Anda gambarkan begitu. Misalnya, saya ingin describing in your
Jadi apa penyampaian materinya juga sangat bagus. Itu adalah salah satu contoh teks deskriptif tentang orang. Oke, next and group 3. The author is descriptive about apa tadi? My favorite teacher. Mereka juga mendeskripsikan tentang guru favorit. Tapi guru favoritnya guru apa? Oh, guru bahasa Inggris. Oke, mereka mendeskripsikan tentang guru bahasa Inggris. Tapi guru bahasa Inggrisnya orangnya sangat baik, orangnya cantik, and then orangnya tinggi. Oke, hidungnya tinggi. Tentang apa? Guru favorit. Mereka sedang berdialog. Mereka sedang berdialog tentang guru favoritnya. Mereka suka, saya suka dengan guru favorit itu. Saya suka guru itu karena dia guru yang terbaik di kelompok 4. Itu juga adalah salah satu contoh describe or repeat people. Jadi mereka suka atau mendeskripsikan dalam bentuk dialog. Jadi dialognya tentang tadi guru favoritnya. Di kelompok 4 juga mereka mendeskripsikan tentang guru favorit, dan kelompok 2 dan 3. Dan kelompok 4 mereka mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Dilan Girga atau orang terkenal. You understand? Yes. Any question? I give on your lembaran kerja. I will write in there you describing about your friend. Jadi ini masih ada waktu sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini. I want to ask your describing about your friends. Jadi apa tadi? Describe about your friends. Anda mendeskripsikan tentang teman favorit kamu. Anda describe and get the text. Tapi deskripsinya dalam bentuk teks, bukan gambar. Bukan gambar rambutnya, bukan. Point the text. Contohnya atau for example about I want to describe it about Nikita. Nikita rambutnya panjang, hidungnya tinggi. Points in Indonesian. You describe it about in Indonesian. This in Indonesian, no. In English. I'm sorry. First, please you describe your favorite and describe it in your favorite your friend. Jadi deskripsikan tentang teman kamu. Describing about your friends. Okay. Describing about your friend. Any question?
The portal being described is Alden. They were the king and the colony. Oke, jadi kesimpulan dari hari ini yaitu mendeskripsikan Identification, the general information about the person and detailed description of the physical appearance, rights, and behavior. Oke, give us one. Oke, itu adalah teks structure atau struktur dalam teks tersebut. Oke, next. Siapa lagi? Oke, Nikita. Please give applause for Nikita. Rider can clearly image the person even if they have met them person. Oke, thank you. Oke, give applause for Nikita. Oke, for example, siapa? For example about? Siapa? Oke, Tika. Stand up, Tika. This is a beautiful young Person and demikian adalah salah satu atau teks deskriptif tentang orang yang membantu kita untuk memahami tentang teks deskriptif. Oke, so teks deskriptif itu adalah tadi contoh-contohnya. You describing or your friend. Tadi ada juga describing or siapa tadi? Nadia? Lain. And then tadi teksnya tentang Maria. Oke, itu adalah salah satu contoh teks deskriptif. And then, oke, teks deskriptif itu tadi sudah bilang I give your and then learning to the last meeting atau next week. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang descriptive text about describing in animals. Itu deskripsikan atau mendeskripsikan tentang apa? Animals itu apa? hewan. Hewan. Give us one. Oke. Jadi so describing next meeting the learning about descriptive text about describing in apa tadi? Hewan. Tentang hewan. Jadi kita selanjutnya akan mendeskripsikan tentang hewan. Oke. Before the closing in the material today, we will in your prayer closing. The prayer in the closing. Okay, Satika, please the pray together atau pray the. Okay, Satika. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa dan mulai. Okay, thank you in the participation or material today. Jadi